Mga taga-barangay Pambugas, kanatay kongresista nga ilabihan gud kayo kabuutan ug maabti kayo. Kitang tanan nga lumulupyo sa matag barangay, nangandoy sa mayong dalan, nangandoy sa mayong panubig, nangandoy sa mayo nga barangay hall. Kining tanan mga kaigsunan na tagang og katumanan tungod sa usa ka kongresista nga hilabihan kayo kabutan nga walay laing sulod sa una-una kundi ang pagtabang sa katawan sa segundo sa distrito sa Misamis Oriental. Pwede ba at tagaan sa masigadong palakpakan si Congressman Bambi Imano mga kaigsunan. Swerte kayo ang Pambugas. Naay road concreting, naay multi-purpose building. Ang inyong proyekto mukabat halos sa 10 milyones mga kaigsunan. Unya, nadunggan ako kaganina dito, nagpulong-pulong si Mayor Renante Salvalion ug naapod ko sa kiliran na plano pod kuno ni Congressman Bambi Imano basik yang tiwason ang uban nga dalan diya nga wala na human. Akong kongresista mga kaigsunan, sayod ko kayo, ay ngano akong igsuon, dugay niya nga higala, dugay niya nga kauban. Ang atong kongresista Bambi Imano, walay daghang istorya, walay daghang saad mga kaigsunan. Apan makurat lang ta sa kalit nga naanay proyekto giabot sa atong tukuran. Ingunana si Congressman Bambi Imano mga kaigsunan. Sa hinaot punta nga kaning tanan nga mga proyekto nga nahatag sa atong mapigawon o buotan kayo nga kongresista ato untang ampingan para puhon-puhon magamit pa sa umaabot nga henerasyon. Kaninyong tanan, dawatan ninyo palihog ang atong kinasingkasing nga pagpasalamat. May buntag subli.